बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान और भारत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाने के लिए सरगर्म हो गए। कहते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया की झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों को भी कामयाबी से रोक दिया गया था। अमेरिकी सदर ने कहा कि थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू मुस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंग बंदी और अमन चाहता है। अब मैं जंग बंदी का पैगाम कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाऊँगा। फ्रीकेन से बात करने के बाद लगता है कि अमन और खुशहाली एक कुदरती रास्ता है। पेचीदा सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द सब वाज़ेह हो जाएगा। थाईलैंड कंबोडिया जंग में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई सलामती और अमन के लिए शराकत दार ममालिक से मिलकर काम करने का ख्वाह है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी स्ट्रेटेजिक तावन पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। अस्करी सफारतकारी और बैन अल-अक़वामी हम आहंगी वक्त का तकाजा बन चुकी है। फील्ड मार्शल ने कहा कि खिते में अमन के लिए मुश्तरका लाहेमल और यकजहती ज़रूरी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस अमेरिका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत, इलाकाई सलामती, अस्करी सफारतकारी और इंसदाद दहशतगर्दी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने तमाम वफूद का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन पाक, अमरीका फ़ौजी ताल्लुकात में ग्रां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान का कमांडर US सेनेट काम के लिए निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान जनरल माइकल ए कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। सदर आसिफ ज़रदारी ने पाक अमरीका फ़ौजी ताल्लुकात में ग्रां कदर खिदमात पर एजाज़ से नवाजा। जनरल कोरेला के पाकिस्तान की सिविल और फ़ौजी क़यादत से मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी, फ़ौजी राबतों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत, खिते की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निमटने पर भी मुशावरत की गई। मेरी अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में बानी के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के वाली को सियाक व सबाक से हटकर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वजाहत जारी कर दी है। एक्स पर लिखा कि नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तरह सिफारती और अदालती मामलत फराहम करते रहे हैं और जब तक ये रिहाई का मामला हल न हो जाए आइंदा भी करते रहेंगे। उन्होंने लिखा कि हर मुल्क के लिए अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वह पाकिस्तान हो या अमरीका। डार का कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। इसहाक़ डार के बयान पर कुछ नहीं कह सकती। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मामला उठाऊंगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने का वादा किया था। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माजी में आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कराने में काफ़ी मदद की है। उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी के केस में कानूनी तकाज़े किसी तौर पर पूरे नहीं किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़र सदारत अमन अमान से मुतालिक खुसूसी इजलास, फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ जारी सिक्योरिटी कार्रवाइयों का तफसीली जायज़ा लिया गया। वफाक बलूचिस्तान में बहाली, अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास से खिताब में कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम बिरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासी रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम रियासती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। नाज़रीन, एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को होगा। इवेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें दो बार आमने सामने आएंगी। फाइनल में पहुंचे तो तीसरी टक्कर भी मुमकिन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। उसी दिन भारत अपना पहला मैच UAE के खिलाफ खेलेगा। ग्रुप स्टेज के मैचेस 9
سے 19 ستمبر کے دوران کھیلے جائیں گے، جبکہ پاکستان، بھارت، متحدہ عرب امارات اور عمان ایک ہی گروپ میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور ہانگ کانگ گروپ بی میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں 11 ستمبر کو مد مقابلہ آئیں گی۔ پاکستان کا ایشیا کپ میں پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف ہوگا۔ شائقین کرکٹ کو سب سے زیادہ جس میچ کا انتظار ہے وہ 14 ستمبر کو ہوگا، جب پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے۔ 15 ستمبر کو سری لنکا اور ہانگ کانگ کا میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان میچ 17 ستمبر کو ہوگا۔ سپر 4 سٹیج کا آغاز 20 ستمبر کو ہوگا۔ ایشیا کپ 2025 کا فائنل 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ بھارت میں کھیلوں کے ایونٹس میں شرکت سے پہلے اجازت لیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی قومی فیڈریشنز کو ہدایت۔ پی ایس بی نے تمام نیشنل سپورٹس فیڈریشن کو سرکولر جاری کر دیا۔ پی ایس بی نے فیصلہ بورڈ کے 23 جولائی کو 34ویں اجلاس میں کیا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے سرکولر میں کہا گیا کہ موجودہ سیکورٹی صورتحال کے باعث بھارت میں شرکت کا کوئی وعدہ یا معاہدہ پی ایس بی کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ تمام فیڈریشنز ہدایات کی سختی سے پابند ہوں گے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ جمعرات کو ہماری فیملی بیرسٹر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کو روکا گیا۔ یہ فیئر ٹرائل کا طریقہ کار نہیں۔ جیل انتظامیہ خاص طور پر سپرنٹینڈنٹ غفور انجم بانی کو مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ قاسین مفتی جب تک ہمیں ساتھ لے کر نہیں جاتے وہ نہیں جائے گا۔ ہمارے پاس عدالتی احکامات ہیں، ہم سماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ سب کچھ مشاورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب تک بانی کی فیملی اور باقی وکلاء نہیں جائیں گے کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں۔ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوں گے تو ہم سماعت میں جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک وکیل کو چن کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ جج صاحب نے کہا ہے کہ فیملی کو اندر بلائیں، یہ نہیں جانے دے رہے۔ جج صاحب نے پچھلی دفعہ جمعرات کو جب توشہ خانہ کی ہیئرنگ ہوئی تھی، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، ہماری فیملی کسی کو اندر نہیں جانے نہیں دیتے۔ یہ فیئر ٹرائل کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور جو جیل کی انتظامیہ ہے، یہ جو غفور کیا نام ہے انجم، غفور انجم سے جب سے یہ عمران خان کہتے ہیں جب سے یہ بندہ آیا ہے میرے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، جب تک فیملی اور عمران خان کے باقی لائرز نہیں جائیں گے یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ یہ فیئر ٹرائل کے لیے میڈیا کو بھی اندر ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں تک جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں اس کی جو خبر ہے وہ میڈیا دیتی ہے، فیملی اور وکلاء۔ اس کے بغیر یہ کلوز ڈور ہے۔ یہ کوئی ملٹری کورٹ تو نہیں ہے کہ جج بلا رہے ہیں، اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بھی کہا ہے کہ فیملی اور لائرز کو اندر اجازت دی جائے۔ تو اگر ان کو نہیں اجازت دیں گے تو ایک لائر یہ خود چن کے نہیں اندر بلا سکتے۔ ناظرین، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے شیخو پورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ حکومت خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون بنائے گی۔ 5 اگست کو احتجاج کی کال دینے والے ٹولے کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چینی مہنگی ہونے پر 80% شور وہ لوگ مچا رہے ہیں جو خود کمرشل استعمال کرتے ہیں۔ جیل کے اندر بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی اب بھی احتجاج و چڑھائی کی بات کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کسی ڈیل کا حصہ نہیں۔ عدالتیں میرٹ پر فیصلے کر رہی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات ناقابل قبول ہیں۔ عدالتیں سزاؤں کا فیصلہ کریں گی۔ ہم نے کئی بار وزیر اعظم لیول پر ڈائیلاگ کی بات کی مگر پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے کہا ہے کہ فیصلہ ساز پی ٹی آئی ورکرز و قیادت پر ظلم بند کریں۔ اللہ ترس کو پسند کرتا ہے۔ یہ ظلم ایک دن مٹ جانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دینا ظلم کی انتہا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں صلح صفائی کا راستہ نکالنا چاہیے۔ جو مشکلیں آئیں ہم پر آئیں لیکن ملک کے لیے چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ کوہستان اسکینڈل سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلف کیوں نہیں لیا، اب سینٹ میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ابھی حلف نہیں لیا اور سینٹ میں منتخب ہونے پہ مبارکباد دی، کہ دل اب اتنا مردہ اور غمگین ہے کہ اب سینٹ میں جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو 2003 کے اندر تھی، حالانکہ اس وقت جنرل مشرف تھا۔ ابھی میں نے جج صاحب سے یہ بات کی، جس عدالت کے اندر روزانہ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے اندر 70، 80 اور 100 کیس ہوں، تو کس طریقے سے وہ جج صاحب کانسنٹریٹ کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جس ملک کے اندر عدالتیں ختم ہو جائیں پورا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ورکر کے اندر بھی معصوم بچے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارنا اللہ تعالیٰ ترس کو پسند کرتا ہے۔ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو قید میں ناکردہ ناحق گناہوں کی سزا دے کر بند کرنا یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے ہم پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تو آئیں،
लेकिन मुल्क जो है कानूनी आइनी तौर पे जो है आगे चल सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद के दौरे के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। ख़त में सिफारिश की गई है कि इन मुतासा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए ताकि फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। गवर्नर पंजाब ने ख़त में लिखा कि सैलाब से निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है, पुल टूट चुके हैं, सड़कें बह गई हैं और शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने निशानदेही की कि गरीब आवाम के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रेले में बह गए हैं, जिस पर फौरी और मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आज़म बुखारी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को वज़ीर आला को लिखे गए ख़त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सैलाब से मुतासा इलाकों में हुकूमत पहले ही इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। आज़म बुखारी का कहना था कि गवर्नर को बार बार अपना आइनी किरदार याद दिलाना पड़ता है, जबकि इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की हिदायत पर तमाम इदारे मुतासिरीन की खिदमत कर रहे हैं और वो खुद भी मुतासा इलाकों का दौरा कर चुकी हैं। आज़म बुखारी ने गवर्नर को मशवरा दिया कि वह ख़त अपनी जमात को लिखें और नुमाइशी दौरों तक महदूद रहें। वेलकम बैक। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमर का कहना है कि सिंध पेपर्स हाउसिंग स्कीम न सिर्फ पाकिस्तान और बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 21 लाख खानदानों को मुफ्त मकानात फराहम किए जा रहे हैं। रावल हाउस राहोकी में सिंध पेपर्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासिरीन को तामीर शुदा घरों के मालिकाना हुकूक दिए देने की तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमर ने कहा कि यह मनसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस विजन का नतीजा है जो उन्होंने 2022 की शदीद बारिशों और सैलाब के दौरान मुतासा इलाकों का दौरा करने के बाद पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे में सबसे खास बात यह है कि घरों के मालिकाना हुकूक मुतासा खानदानों की सरबराह ख़वातीन के नाम पर दिए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए बल्कि ख़ानदानों में इस्तेहकाम भी आए। गाड़ियाँ बनाने वाली मारूफ चीनी कंपनी BYD ने पाकिस्तान में पहली प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पिकअप ट्रक शार्क 6 मुतारफ़ करवा दी है। शार्क 6 की कीमत 1,99,50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। गाड़ी में मुकम्मल इलेक्ट्रिक मोड में भी ड्राइविंग की सहूलत मौजूद है। शार्क 6 को कराची में होने वाली टेक्नोलॉजी वर्कशॉप के दौरान लॉन्च किया गया। इस मौके पर BYD पाकिस्तान के कंट्री हेड ली जियान ने कहा कि ये गाड़ी मार्केट में मौजूद खला को पूरा करेगी और ये सिर्फ एक हाइब्रिड अपग्रेड नहीं बल्कि एक इनकलाबी कदम है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर बुनियादी काम करती है जबकि इंजन सिर्फ मावनत के लिए होता है, जिससे शहरी सार्फिन के लिए बेहतर और माहौल दोस्त ड्राइविंग तजर्बा मुमकिन होता है। गाड़ी 5 से 6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। कंपनी के नायब सदर दानिश खालिक ने कहा कि शार्क 8 सिर्फ एक नई गाड़ी नहीं बल्कि इस शोबे में नई टेक्नोलॉजी का इजाफा भी है। नाज़रीन, हालिया सैलाब से 10 अफराद जाँ बहक, 20 अरब रुपये से ज़ायद के नुकसान। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाक का 7 अरब की इमदाद के मुतालबा कर दिया है और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा बारिशों और सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान के 7 अजला शदीद मुतासर हुए हैं। 300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 200 से ज़्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 20 किलोमीटर तवील शाहराह को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि पानी, बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो चुका है। बहाली के अमल के लिए फौरी तौर पर 7 अरब रुपये फराहम किए जाएँ ताकि मुतासिरीन की मदद मुमकिन बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के वसाइल नाकाफ़ी हैं और इस पैमाने की तबाही का अजाला हमारे बस से बाहर है। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ को भी सैलाब की संगीनी से आगाह करने के लिए ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म से अपील की है कि वह ज़ाती तौर पर मुतासा इलाकों का दौरा करें ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। हालिया बारिशों के बायस पानी की मकदार में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई है। स्पिलवेज को सुबह 6 बजे खोला जाएगा। स्पिलवेज खोलने के अमल की निगरानी की जाएगी। रेस्क्यू, सिक्योरिटी और मेडिकल टीमें फौरी इमदादी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद होंगी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से गधे का गोश्त बड़ी मिकदार में बरामद। 50 से ज़ायद जिंदा गधे और भारी मिकदार में गोश्त कब्जे में ले लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड अथॉरिटी टीम की जानिब से कुल 25 मन गोश्त बरामद किया गया। गोश्त किन किन एरियाज में सप्लाई किया गया, तफ्तीश जारी है। मुलविस अफराद के खिलाफ फिलफौर इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया गया है। फूड अथॉरिटी टीम की जानिब से गोश्त को तल्फ करने का सिलसिला जारी है।
ناظرین، کوٹ مومن میں نامعلوم مسلح شخص نے سرعام مین بازار میں 25 سال کی خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ کو ایک گولی سر 2 سینے میں ماری گئیں۔ خاتون موقع پر دم توڑ گئیں۔ مقتولہ کے ساتھ 4 سالہ بیٹی بھی تھی اور ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ مقتولہ بازار میں خریداری کے لیے آئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ملزم چند عرصہ پہلے بھی مقتولہ کے گھر فائرنگ کر چکا ہے۔ قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پیرودائی کے علاقے فوجی کالونی میں جرگے کے فیصلے پر شادی شدہ خاتون کے قتل کا معاملہ۔ مقتولہ کے قتل میں سہولت کاری کرنے والوں سمیت 8 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالتی حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی تک ایک سیکورٹی اہلکار قبر پر تعینات رہے گا۔ راولپنڈی میں جرگے کے فیصلے پر شادی شدہ خاتون کو گلا گھونٹ کے قتل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ مقتولہ کے شوہر اور سسر سمیت 8 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں راولپنڈی کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں قبرستان گورکن راشد، چیئرمین قبرستان کمیٹی سیف اللہ بھی شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز کی توسیع کر دی۔ ملزمان کو 29 جولائی کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ پولیس نے ملزم سیف الرحمان سے قبر کی کھدائی میں استعمال ہونے والے اوزار اور قبرستان کمیٹی کی رسید بھی برآمد کر لی۔ مقتولہ کی لاش قبرستان لے جانے والا رکشہ ڈرائیور بھی گرفتار۔ مقدمے میں باقاعدہ طور پر غیرت کے نام پر قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات کر لی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر مقتولہ کے شوہر نے اہلیہ کی اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ مقتولہ کی قبر کشائی سے قبل عدالت فریقین کا موقف سنے گی۔ عدالت نے قبر کشائی کے لیے انتظامیہ اور پولیس کی سیکیورٹی دینے کی بھی ہدایت کی۔ 28 جولائی کو قبر کشائی کی جائے گی۔ عدالتی حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی تک ایک سیکیورٹی اہلکار قبر پر تعینات رہے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان دوہرے قتل کے بعد بیٹی کی موت کو جائز قرار دینے پر عدالت نے بانو بی بی کی والدہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ڈگاڑی میں قتل کی گئی بانو بی بی کی والدہ کو 2 دن کا پولیس ریمانڈ ختم ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 1 میں پیش کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان شیئر کرنے پر پولیس نے مقتولہ بانو بی بی کے والدہ گلجان کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ بعد ازاں انہیں کوئٹہ کے انسداد دہشت گردی عدالت 1 میں پیش کیا گیا تھا۔ پولیس نے عدالت سے بانو بی بی کے والدہ کے 2 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانو بی بی کے والدہ کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان نے انٹرنیشنل بایولوجیکل اولمپیاڈ میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان ایٹامک انرجی کمیشن کے مطابق انٹرنیشنل بایولوجیکل اولمپیاڈ کا انعقاد فلپائن میں 20 جولائی سے ہوا تھا۔ پاکستان کے عبدالرافع پراچا نے 35ویں انٹرنیشنل بایولوجیکل اولمپیاڈ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پاکستان کی ٹیم کی قیادت ڈاکٹر اسما عمران اور ڈاکٹر اسما رحمان نے کی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل اولمپیاڈ میں مس ایان اسلم نے آنریبل مینشن حاصل کیا۔ انٹرنیشنل اولمپیاڈ میں سعدیہ ذوالفقار اور عروج فاطمہ نے بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ ترجمان کے مطابق فرانس میں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف تھانہ کوٹلی ستیا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مرحوم شخص کو بھی FIR میں نامزد کر دیا ہے۔ مقدمے میں 3 بھائی انیس شہزاد ستی، عاصم شہزاد اور حارث شہزاد کو نامزد کیا گیا ہے۔ انیس شہزاد ستی چند ماہ قبل تحریک انصاف کے احتجاج میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ FIR کے متن کے مطابق نامزد ملزمان نے وال چاکنگ کے ذریعے سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ بانی PTI کو رہا کرو کہ وال چاکنگ کر کے نامزد ملزمان نے سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ ناظرین، ڈسٹرکٹ سیشن کو اسلام آباد میں PTI کارکنان کی پاپو ایکٹ کے تحت 6 ماہ سزا کا معاملہ۔ PTI کارکنان کی پاپو ایکٹ کے تحت دی گئی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ PTI کارکنان کی مقدمہ نمبر 976 اور 977 میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ عدالت نے 20-20 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہیں۔ عدالت نے PTI ورکرز کی ضمانتیں 382A کے تحت منظور کی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گھندل نے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ PTI ورکرز پر تھانہ رمنا میں 2 مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں مثالی گاؤں ستھرا پنجاب اور ویسٹ ٹو ویلیو منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 1200 دیہات کو مثالی گاؤں بنانے کے منصوبے پر کام جاری ہے، جبکہ پائلٹ فیز میں 130 دیہات میں ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ڈیڈ لائن طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ مثالی گاؤں پروجیکٹ میں عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترجیحات کا تعین کیا جائے گا اور ہر دیہات کو مکمل طور پر ڈیولپ کیا جائے گا۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का हफ्साबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का हंगामी दौरा। मरियम औरंगज़ेब की पिंडी भटिया में सैलाब ज़दगान से फ़र्दन मुलाकात, मसाइल सुने, फौरी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैकड़ों सैलाब मुतासिर में 1 माह का राशन भी तकसीम किया गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रही हैं। बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो गया है। मरियम नवाज़ शेफ ने शफाफ अंदाज में ज़र तलाफ़ी की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर घर की सलामती तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ के लिए अहम है। हमने मिलकर पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा मुतहरिक करना है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में तारीख़ी काम हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद की। सदर आसिफ ज़रदारी दरवेश लीडर हैं, उन्होंने 14 साल कैद काटी, फिर भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी पंजाब में इस मकाम पर आ गई कि जहाँ बेनज़ीर के दौर में थी। इसने पंजाब में बहाल होना है, इसने उस मकाम पे पहुंचना है जहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर पे ये थी। अगर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्हें 5 साल के बाद कुछ टाइम और मिल जाता तो देखे कि ये मुल्क कहाँ पे होता। आसिफ अली ज़रदारी तो वो अजीम इंसान है, वक्फे से 14 साल जेल काटी और उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। नाज़रीन, FBI ऑफिसर की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी पर चेयरमैन FBI ने फौरी कार्रवाई करते हुए ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि बरवक्त मुअत्तली बरतरफी की कार्रवाई खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBI का एक्शन इनकी नेक नीयती का सबूत है। हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमाशी नहीं। फैसल वाडा का कहना था कि निज़ाम की दुरुस्ती में वक्त लगता है, मगर नीयत साफ़ हो तो तब्दीली मुमकिन है। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद मॉडल जेल की 2 नई बैरिक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अडयाला जेल का बोझ कम करने के लिए कैदियों की मुंतकली का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई समेत दीगर इस्लामाबाद की अदालतों से सजा पाने वाले कैदियों को इस्लामाबाद मॉडल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। नई बैरिक्स आइंदा 2 माह में मुकम्मल होने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं ऑन रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल के पहले मरहले को रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब तक 2 बैरक्स मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि मरकजी वाच टावर और चेक पोस्टों की तामीर भी काफी हद तक मुकम्मल है। इब्तदाई मरहला 1500 कैदियों की गुंजाइश रखता है। जेल में मजीद 2 बैरक्स 90 दिन में तामीर करने की हिदायत जारी की गई हैं। 34 बेड का हस्पताल और मरकजी किचन जल्द पाया तकमील तक पहुंचने का हुक्म भी जारी किया गया है। इस मंसूबे का आगाज 2011 में हुआ और इसे 90 एकड़ जमीन पर तामीर किया जाना था। अगरचे इसे जुलाई 2019 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, ताहम मुतअद्दिद ताखीरी अवामिल के बायस फंड्स का फुकदान और दीगर मसाइल की वजह से मंसूबा तात्तुल का शिकार रहा। प्रोजेक्ट का मकसद मौजूदा कैदियों को रावलपिंडी की अडयाला जेल से मुंतकिल करना और इस्लामाबाद में जदीद और महफूज माहौल फराहम करना है। ताहम तेजी से पेशरफ्त, मुकम्मल फंड्स की दस्तयाबी और वक्त की पाबंदी इसके कामयाब निफाज के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।